मेडिकल ऊपर कौन भी एत नहीं खाली पैसा सर खाली पैसा लुटुंट गला भी रात लगे ना सका भेंटिलेटर लगे सर पेसेंट एत भेंटिलेटर लगे मो पिला जीवन नहीं आज्ञा सरकार आज्ञा तुम मत साहय कर मो पिला आज्ञा मो पिला पाखे ना आम बापा माँ दुखी आम गला बेला 2,44,000 बिल कर सर कौन 3 घंटे सर 70-80,000 बिल हो नहीं सर जीवन दरकार नहीं पैसा दरकार पैसा जीवन मारदेले मो पिला आमर 5 पैसा ना आम खाया ना सर आम दीदी खाए कारण नहीं साल फास्ट कल हेबन मजूरी ना सर आम पैसा ना सर हाँ कहले आम बहुत श्रद्धार खुशी आम पिला भल बहुत आशा नेलु जिते टंका मागिले सेते टंका देलु ता मध्यरे कहले तुमर आयुष्मान कार्ड लागिबो कारण टंका शेष हो गलानी आयुष्मान कार्ड माध्यम भल हो पार एभली किसी जुक्ति बाढ़ी मणिपाल हॉस्पिटल थिबा डॉक्टर एवं जो पेशेंट बा जो रोगी की नहीं सीधा सड़क ब्रह्मपुर आसी भुवनेश्वर देखा करने बोह को एवं यही कार्ड माध्यम बोह को भल कर बेस आशा रखी किंतु आशा आशा रहीगला आउ सीधा सड़क टंका उपरे टंका गणी चलिले एवं शेष कहले आपण बहु वेंटिलेटर अच्छी आपण जदि वर्तमान टंका दौना आपण बहु बचा असंभव हो आयुष्मान कार्ड जो लगी से कार्ड काम करनी एवं किसी संगीन अभियोग आनी जड़े ब्रह्मपुर निवासी सीधा सड़क बापा माँ एवं पुआ आसी बहु सीधा सड़क मेडिकल भितर अच्छा बाहर पूरा परिवार अच्छा मेडिकल बाहर एवं सीधा सड़क गणमाध्यम अभियोग कर वास्तव में ये मेडिकल टी मनुष्यर भल सेवा करुच्ची ना मनुष्य को मारिबा को चेष्टा कर आलोचना करवा मौसी कौन घटना घटी नाटा कौन सुनीता साहब कौन आज्ञा आम आसलु देखा गोड़ी आम कहले 2,50,000 भितर बौर पेट भीतर पानी जमिकी पाची इन्सुरेशन से ऑपरेशन कले पिला भल अच्छी डॉक्टर फोन कलु डॉक्टर फोन कर कहले से आईसीयू कहले फोन कले आम जीवु आम कहले पिला भल अच्छी पिला किसी असुविधा ना पिला आज पिला आउची रही काली पिला बस पिला पिला कथबार्ता हम काली नॉर्मल बेड डिस्चार्ज करू आम सब आज्ञा कहले हाँ कहले आम बहुत श्रद्धार खुशी आम पिला भल हो बहुत आशा नेलु मो पिला जाइए काण कर जहाँ पैसा पिला आज्ञा मोर सरीगला मो पिला बाटे काण करने मो पिला काण कर आसला कौन आज्ञा कहलु आमर कार्ड कर दियो आमर पैसा ना कौन करू ना मझे हबन तुम करवा कथा थी आगु कर फास्ट कलनी फास्ट कले हबन मझे ना सर आम पैसा ना सर आम किसी कहलु सर आम पैसा ना आम घर द्वार बंदा पकई आसु सर आमर 5 पैसा ना आम खाया ना सर आम दीदी खाए कार्ड नहीं साल सरकार वास्तविक स्तर में ये जो कार्ड गुड़िक कर गरीब लोक मान मागणा सेवा एवं प्रति मेडिकल बाध्यतामूलक सेवा कर मागणा आपन को कहीं से मना कले कहीं मना कल पैसा तो मागुच आज्ञा खाली पैसा पैसा आगे मागुच पूरा पेमेंट आगे कर पेमेंट हम कार्ड लगे तुम लगे फाटी लगे मझे लगे खाली पैसा आगे दरकार मनुष्य जीवन दरकार नहीं पैसा दरकार पैसा पाए जीवन मारदेले पिला आम अच्छा कहले 2,50,000 भल आम देख अधिक रोग बाहर अधिक रोग बाहर सार पचारू तुम जब असुविधा हो कार्ड कलु लगेदेवा आम कार्ड कलु पिला जा कार्ड कर आसला 2 दिन 3 दिन लगे कर धरी आसला से भर आम पैसा दे देखा आज्ञा डेली फोन करिए तुम ये पैसा दौन तुम से पैसा दौन
ଏମିତି କହିବେ ହଁ ହଉ ଆମ ପିଲା ଆସୁଛି ବାଟ ଆମେ ଦଉଛୁ ରୋଗୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନା ପଇସାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ? ପଇସାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି କଣ ଅଛି ପଚାରୁ କରୁ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ କହିଲେ ପିଲା ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ପୁରା ଭଲ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ସେ ରୁମ୍ ପଳେଇବ ପିଲା ଡିଚାର୍ଜ କରାଯିବ ହେଲେ ଆଜି ପିଲା ଟିକେ ବସିଛି କାଲି ଚଲେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲା ଚଲାଚଲି କରିବେ ମାଉସୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରିଲି ପରଦିନ ସାର୍ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ଚଲାଚଲି ହେଲେ କରୁ ସବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାଲି ପଇସା ମାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଇସା ନାହିଁ କହିଲୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି କଣ କରୁ ଆମର କାର୍ଡ ନବ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଡ ତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସରକାର ତ ଆମକୁ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାର୍ଡ ତ 10 ଲକ୍ଷ ବାହାରିବ ନା ମୋ ବୋଉ ପିଲାର ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ବାହାରିବ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇବେ କାହିଁ ମଝିରେ ମୋ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି 2 ଜଣ 15 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇ ତମେ ଭଲ କରିଦିଅ ମୋ ପିଲାକୁ ସେତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲେନି ସାର୍ ସେତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲେନି ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ନେଲେ ସାର୍ ପଇସା ବାହାରେ ଜୀବନ ନେଲେ ଆମେ ନଥିଲେ ଆମକୁ ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ଆପଣ ଦେଖିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ପିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି ଡୁଆର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଦେଖିଲି ଡୁଆ ଲବର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ଆଉ ଖାଇଦେଲା ଆଙ୍କେ ସରକାର ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋ ପିଲା କହିକି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଆମେ ବାପା ମା ଦି ଦୁଃଖୀ ଆମେ ଆମର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବୋଲି କଣ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ? ହଁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା 2,50,000 ମାଗିଲେ ନେଲେ ଗଲା ଆମେ ଆଉ ଦେଇପାରିଲୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାର କାର୍ଡ ଲଗନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନି ଆମର କାର୍ଡ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଲଗେଇଲେ ହବ ଲଗେଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଲେନି ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବ ସରକାର ଆମର ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇଏ ହଉଥିଲା ସେ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଶେଷରେ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ? ସାର୍ ମୋର ୱାଇଫ କୋର ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଥିଲା ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲୁ ସାର୍ କହିଲେ ନା ନର୍ମାଲ ଟିକିନିକି ଏତେ ହେଇଛି ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସର୍ଜରୀ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ 2,10,000 ଭିତରେ କରିଦେବା ଅଧିକ ହବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରି ଆସିଲୁ ସାର୍ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଅଟିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଅଟିରେ ମୁଁ ଡକେଇଲେ ଇନସିନ୍ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଇନସିନ୍ ସବୁ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିବ ଆଇସିୟୁ ରୁମ୍ ରେ ସବୁ ଆମେ ହଁ କଲୁ ସାର୍ ରଖିଲେ ସାର୍ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ତା ବାସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଏତେ ଦିନକୁ ସାର୍ ଲକ୍ଷଟା ଏତେ ପକେଇଲେ ସାର୍ ପକେଇଲୁ ଆମେ ସାର୍ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍ ଆମେ କଣ କରୁ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତା ସୁବିଧା କରିବା ଆମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ କହିଲୁ ଆମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଉଠି ଦେଇଯିବୁ ନା ରାସନ କାର୍ଡଟା ଲଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଇନସିନ୍ କଲୁ ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ନା 2 ଦିନ କାଳ ଧାଇ ଯାଇ ସାର୍ ନା ଲଗେଇଲି ସାର୍ 2 ଦିନ କାଳ ଧାଇ ନାଟା ଲଗେଇ ଆସି କାଲି ଆସିଲି ସକାଳେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡ ନା ଲଗେଇ ନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଉ ନା ଲାଗିବନି ଯାହା ହବ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗା ହବ କ୍ୟାସ୍ରେ ଆଗା ଯାହା ହବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଲାଗିବନି ଆଉ ସାର୍ ସକାଳେ ବିଲ୍ ଦେଖିଥିଲି ସାର୍ ସକାଳେ ବିଲ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯାଇ କଥା ହେଇଥିଲି 1,62,000 ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ କରିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲି 1,70,000 ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର 8,000 ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 10ଟାରେ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ ହେଲା ସାର୍ ଆମେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କଥା ହେଲା ପରେ 6ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 10ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ 2,44,000 ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ସାର୍ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିନଥିଲା ନା ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆଇସିୟୁ ରେ ନର୍ମାଲ ଏତେ ଥିଲା କିଛି ତ ଏତେ ହେଇନି
सर 70,000 टका केमिति लागला आमे पचारला बेलू कहले ना पेमेंट क्लियर करो तापर कौन किसी कथा हबा तापर कौन किसी डिस्चार्ज करे कौन किसी करे आइ खाली कहउछन पैसा बांधी दियंतु सर खाली एटा लागि दियंतु बुझल नहीं खाली सर मु कहली सर भौणी इंदे हम भौणी पाकर केस होची हम भौणी को कोन अरेंज करतंती आ रात तो अकाउंट डिपॉजिट करी सकाळू देय होबनी आ सर आमे सकाळू कौन किसी सर दादा हाथ में का हाथ कौन पैसा मगोबू हम सकाळू देबू सर कहला सर बहुत बिहेवियर खराब करी दुनिया कथा कहले सर जेते प्रकार कथा कहले ना अब आपनरा इन होची एबे कहथिले सेते कहथिले इन कहले सर जेते गोटे 10 मिनिट सर मु वर्तमान कंडीशन जान नथि मु बापा मां देखि जंती आ 10 मिनिट पर मते फोन करले ना पिलार ऑक्सीजन के कम होची ना पिला वेंटिलेटर लागेली रात्रि कहले हम बाबा मम्मी जाई साइन पकेले जाई एटा कहले बुझना नहीं कहला पर भी रात्रि लगे ना वेंटिलेटर सकाळ वेंटिलेटर लगो जंती सर पेशेंट एता हला पर वेंटिलेटर लगो जंती सर आपण गवर्नमेंट तरफ से साहाय्य होले कार्ड काम करूनी एठी कार्ड सर लोगो करी कार्ड हां पैसा को लोगो करी कार्ड करनांती सर बहुत लोग एती मणिपाल हॉस्पिटल रे बहुत लोग हैरान होउछन सर किए जिने मो कोली पारनांती बहुत लोग आमे बरमपुर अछि भाई हमर एठी किए नाही आगे बहुत हैरान करतली सर जेल भीतर रोकी हैरान करतंती सर सर खाली पैसा टर्चर खाली मु दिन जाइतिली सर मु मोर राशन कार्ड रे ना लगा जाइतिली सर मते बार खाली फोन करछंती आ शुभलक्ष्मी हस्बैंड कहउछंती ना घर लोक कहउछंती आ पेमेंट क्लियर करनंती मु कहली पेमेंट मु पर डे 50,000 70,000 मु एमिति पेमेंट करी एता करथिली आ न पेमेंट न करे बेले ट्रीटमेंट होल्ड कर दबु एता कर दबु मु कहली सर हमर तो पेशेंट अछि हम तो पेमेंट क्लियर करबु ना सर मु राशन कार्ड लगे अछि राशन कार्ड एता पर हला पर आपण राशन कार्ड एता करिए सर किछि सुनलेन सर राशन कार्ड नाही कर देले टोटल नाही कर देले खाली सर माने टंका देलेनी बोली की ए बढिया अकथन हां सर हां सर बहुत लोग सर हमर राज्य ला केते लोक रही हबो सर गवर्नमेंट कोन गोटे पदक्षेप नियंतु मेडिकल ऊपर कोन भी एते नियंतु खाली पैसा लुटु जंती हला निहात भाबे आपण देखुतिले जे के भली प्रति क्रिया रखुतिले आखिरे लुहा आ छाती को ये संभाली पारु नांती काहे के ना ये जो मणिपाल हॉस्पिटल सीधा सलकता तळकु मुटे कहि सहयोगी देखैबाकू ए लेखा होछि लाइफ सेवन एटू लाइफ आरंभ होछि एटू जीवन आरंभ होछि वास्तव रे एटू जीवन आरंभ होछि ना एटी जीवन शेष होछि तार मध्य आमे जयंत उदाहरण आपन सामने रखुतलु जे आपन देखुतले के बोली आमे प्रतिक्रिया दउतले टंका नेले हेलो जीवन बचैले सीधा सलक मध्य धमकी दउछंती जे पैसा जदि न देबो आपन पेशेंट को आमे होल्ड करी रखिबु ये थिला सांघातिक अभियोग मणिपाल हॉस्पिटल लारे एवं 2 दिन काल रखिले पाखापाखि 4 लाख रु 4.5 लाख टंका मध्य लुटि नेले ता परवर्ती समय वर्तमान जो कथा कहउछंती जो पेशेंट बा ताको बहु जो मेडिकल ले पड़िथिले से वर्तमान बंचिछंती कि मरिछंती ता नै एक बड़ संदेह प्रश्नवाची सृष्टि होउची बड़ कथा हेउची जे जो केंद्र सरकार को द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड ये राज्य रे प्रकृत रे वास्तव रे चालिछि कि नाही वास्तव रे ये प्रतिक्रिया क्रियाशील अछि कि नाही वास्तव रे कार्य करूछि कि नाही ना ये जो मेडिकल अच्छी ये मेडिकल मनमानी जोगु ये मान को साह जोगु वास्तव में राज्य सरकार कौन कार्यानुष्ठान नउछथि मेडिकल को ना रे ना ये जो आयुष्मान कार्ड जो अच्छी ये कार्ड को एमाने कोटी राज्य सरकार को नियम को गोड़ रे दଳି दैछथि जोथि पई ये कार्ड वर्तमान पूरा पंगु होई जाईछि वास्तव में ये जो आयुष्मान कार्ड कार्य करूछि कि नाही ताहा निहाती भाबे स्वास्थ्य मंत्री एथिप्रति दृष्टि देवा दरकार राज्य सरकार मध्य दृष्टि देवा दरकार एवं ये जो आईन को माने उल्लंघन करछथि राज्य सरकार कौन कार्यानुष्ठान करछथि ताहा मध्य आगो को देखिबा को बाकी रहिला भुवनेश्वर श्रीनिवास को सहित पूर्णचंद्र प्रधान को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।